welcome to the public hearing of the anti-COVID-19 related ordinance. So the Committee on Health is hereby called to order. To begin, we would like to have the opening prayer. Opening prayer to be led by our Honorable Ben Anmanon. Chairman of TSW, Social Welfare and Community Development, Honorable Ben V. Almanon. Please stand. Okay, let us pray. Let us remember that we are in the holy presence of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against COVID-19 that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of these governments and private agencies that must find cure and solution to this pandemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. We ask this prayer in the name of Jesus the Lord. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. So, pabansang awit. Please stand for the Pambansang Awit to be led by Miss Casey Jose, and please remain standing. Thank you for coming on this public hearing. As we can see, na kaning ni ordinance is related sa COVID-19, and the IMT had already implement some of this ordinance, but to give strength, no? For the protection of the barangay captains and our mayor, and also our PNP, the chair and the author and the Committee on Health decided to drop this ordinance para lang maghatag og kalig-on sa atong mga balaod nun mahitungod sa kaning COVID-19, no? So that's why we have this ordinance. So the chair would like to acknowledge the presence of yours truly, the chairman of the Committee on Health, member, Councilor Almanon, and the author of the ordinance, Councilor Attorney Jeffrey Kagakit. Also, I would like to acknowledge the presence of all the barangay captain and kagawad that are present here today, and also our PNP personnel. No? So, welcome to the public hearing.
I have another meeting at the Mayor Conference Room. This is in regard also with the COVID-19. We have a teleconference with Secretary Anyo. So I would not belong to this committee meeting, and I will delegate it to the member, Councilor Almanon, and the author, Councilor Kagakit. Kay dili ko kadugay kay tuapoy ongoing namo ni Secretary Anyo sa kan mayor, no? So pero ang ako masulti ani na ordinansa, kuan ni siya na committee meeting na namo ni, and then Councilor Kagakit has iron this draft ordinance totally. So murag sa ako tan-aw wala naman ni problema. Kamo na lang sa PNP and din the barangay captains kay kita man ang magpatupad para ni proteksyon sa ato. In kaso na naay mga magreklamo, at least naay ato local ordinance na makaprotekta sa ato. No? So, my apology that I cannot be here because I am attending another meeting at the Mayor's Conference Room. No? So, Councilor Kagakit, ikaw na rin mo kuan o Councilor Almano? Oo. Sige. Salamat kayo sa pag-anhi. Hello. Maing buntag sa tanan. Natay upat ko ordinance karon. We have the anti-discrimination ordinance, the social distancing ordinance, social or physical distancing ni siya, no? Used to be manggod social distancing, pero karon lately ginatawag na ni siya physical distancing. We have also curfew hours. Actually, na naman the curfew hours, but this one is specific for the kaning community quarantine nato time, and then the face mask. Truthfully, medyo late na ta naghimuan ng ordinance, no? Kay ganing nasa news ganina buntag nga maybe by October na natay vaccine. So, which might render all these ordinances moot and academic, no? Kay by then, of course, basing din na kinahanglan, basing magbalik ta sa katong usual way of doing things. Kay although previously we thought that di na kita mabalik sa normal, no? But ang ginastorya nato karon is kanang new normal na. Murag mahimo na yung normal, new normal ning social distancing, wearing of mask. Kaning karon mas naapa sila ihang kanang face shield pag yun, no? But considering na basing anytime soon na natay kanang vaccine, pas hindi na siya kinahanglan. But again, on the other hand, ang ato ang Department of Health nag-ingon pod nga dahan-dahan pod ning Russia sa pag implement ani kay murabag ang ilang giingon is wala daw sila kabalo sa katong previous testing. It was never published. So maybe there are still issues as far as vaccine is concerned. Basing it's possible po nga di pag ni siya maingon nga available ng vaccine na by October. So all the more, in the meantime, for us to kabalo magita nga kinahanglan natong ing ani nga mga measures para maprotekta natong kagalingon, there is really a need for us to pass these ordinances. Although previously too, there were executive orders issued by the Honorable Mayor. And I already disclosed to some of you, maybe you've heard already, that I never gave it a thought before until a client approached me and asked me to defend her because about 10 o'clock in the evening, nadakpan siya, naagihapon din sa atbang sa, I don't know what she was doing, nasa I Love Biz League. No, it was at that time that I reviewed the katong mga supposed ordinances and laws that were violated. In katong sa subpoena niya, there were two cited violations. Firstly, katong EO 26 lagi,
no, where there was a penalty imposed. And second was katong giingon nilang Quarantine Act of 2004 ba to, where the Bureau of Quarantine was created under the office, the Department of Health, whose purpose is to monitor the ingress of pagsulod o paggawas sa mga vehicles, vessels, no, mga bot-bot, mga barko, even planes po, kay, in and out of the country, sa atong, sa Pilipinas, no? But in a way, it appeared na as far as that law is concerned, di siya applicable because mao lagi to ang nature ana nga balaod. No? And then ang katong first, which is the executive order, we know very well the powers reposed upon the executive and the legislative. It is for the legislative to legislate. It is for the executive to execute. So buti pa sabot, murag at that time, considering that there was no confirmation as yet of the those penalties, murag ultra vires siya, murag outside sa powers sa mayor ang pag-impose of penalties. But all the more reason nga nung magpasalagitan ng ordinances nato para ma-confirm to nato, no? Kay lagi I've heard na daghan nagdakop and it turned out nga murag sayang ang effort, especially if it's based upon Executive Order number 26. Kaya wala pa may confirmation sa council. But once we pass this, definitely kung may subsequent dakop, na ginangipon, makapaak magina kumbaga, no? So based on the atong program, may I ask the consensus siguro, would you rather that we, present each ordinance and discuss, or we make we present everything and we'll reserve discussions after? Would like for us to, I would rather manggod nga i-present ni siya tanan, and then after na lang siguro ang discussions, anyway related man yung tanan. Would that be okay with the audience? Okay na? Sige. So yung na lang tano, I think ang pinaka-bago lang siguro sa inyo dinhi, kay kagahapon actually first reading, ang kaning atong ginatawag nga anti-discrimination ordinance, or an ordinance prohibiting any act of discrimination against health workers, frontliners, and other persons actually or suspected to be infected of or exposed to COVID-19 and providing penalties for violation therefore. So, nakabati naman po siguro sa news nga, I don't know, naiuban nga batuho nila ang balay nga COVID, suspected COVID patient, no, daghang pag ginabuhat. Those were all stated here. May I just read the explanatory note siguro, no? Whereas Section 19 of the Republic Act number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, provides that every local government unit shall exercise the powers necessary, appropriate, or incidental for its efficient and effective governance, and those which are essential to the promotion of the general welfare. Whereas since the COVID-19 outbreak, a number of countless countries have documented incidents which include physical attacks and beatings, violent bullying, threats, discrimination in school or in workplaces, and the use of derogatory language in news reports and on social media platforms, among others, against persons suffering from COVID-19, infected, or involved in the delivery of healthcare services to COVID-19 infected persons. Whereas locally, there have been numerous reports that COVID-19 persons suspected to have infections or exposure to COVID-19, health workers and other persons, including even overseas Filipino workers, are being discriminated against or maltreated solely by reason of their suspected infection or exposure to COVID-19, such as being denied free access to their residence and workplace, physical harassment, assault, infliction of physical injury, or denied access to basic services and goods. Whereas in this connection, the national government's Interagency Task Force Emerging Infectious Diseases, or IATF-EID, has urged local governments to pass a measure that would penalize discrimination against persons infected or suspected to be infected and exposed to COVID-19 and those involved in the delivery of healthcare
and other services to COVID-19 persons. Whereas the city's Sangguniang Panglungsod expressed its deep concern for the families affected by this pandemic who suffer severe anxiety and social humiliation, whereas there is an urgent need to combat this pervasive stigmatization on the basis of one's medical condition. So that's why the need for this ordinance. No, we're very happy still in Bislig City nga wala may local transmission pa. Although natin mga nag-positive, but mostly from gawas, nanggikan mo gawas, no? But all the same, those infected still suffer, or those with kanang suspect or probable or katong confirmed cases have experienced some form of discrimination. No, so that's why we do not allow that, no, because nasakit na ganing or suspected na ganing, sobra ka traumatized na sila with that, and then napay murag kanang condemnation sa ila sa society they do not deserve, because what they're doing is not criminal mampod. Siguro katong criminal kinahanglan i-condemn, and even criminals man ganing have the right to be presumed innocent until proven guilty. No, so sila di man na sila mga criminal, kuan lang ni sila mga suspected, probable cases or confirmed cases nga in itself is already a stigma sa ilahang pagkatao. No, unya dugangan pa anang nga. We do not allow that. Ang pag-discriminate noon is what is clearly criminal, and that is what is being punished in this ordinance. No, so we have replaced katong we used to call this mga cases as PUI or PUM, but there is now a new classification manang suspect case, probable case, o kanang confirmed case. No, so we define that here. We know what a health worker is, a frontliner. They're also being defined here, and other frontliners. So, murag ato apod ba ibutang natong ato ang kagalingon sa kaning ani nga maski man lang ganing siguro suspect case pa ta. Di ba lain pud ba kay nga kita mismo murag we're feeling bad about ourselves nya lahi pa nga mga tao kung anon pa ta i-condemn pa ta, di ba lahi kayong feeling. This is not even limited to the person himself, but to his family as well, or her family. But we know very well that that is not good. So we go straight to the prohibited acts. There are just 3, no? Ang prohibited acts. Ang pinakabugat ani ang B. Pero that's why if you look at the penalties, ang difference lamang noon nila is 5,000 ang kanang sa B, and katong sa A o katong sa C is 3,000. But both will have the maximum penalty allowed, which is or maninoon siya imprisonment of 6 months. So yung ana man guni ka bugat mo ning ingani ka bugat po ning ingani ka bugat ning mga salaod, ingani ka bugat ang ilahang penalties, no? So definitely file an case sa court, and then it found guilty. Depende sa violation kung 3A or 3C, 3,000 or imprisonment of 6 months, or both at the discretion of the court. Tanaw mo po na sa court unsa ka grabe ang nahitabo, depende man sa circumstance, no? But if it's a violation sa B, which is refusal or failure to give timely and appropriate and necessary assistance and service, no, including medical attention and treatment, mas bugat na siya by 2,000. So 5,000 ang iyang penalty, or imprisonment of 6 months also, or both at the discretion of the court. And more than this, the offending public officer or employee shall also be held liable administratively pursuant to the Local Government Code of 1991 and the Civil Service laws, rules, and regulations as the case may be. So di man ing anong kataas actually ang kaning ordinance. Pero straightforward man noon pagkasulat sa iyaha. So if you have questions, please note it base makalimot mo. Yes, Honorable Los sounds. Okay. Buntag sa tanan. So dito naman ta sa penalty, attorney, no? So ako lang idugangan ni attorney pag-explain. Walay first offense, second offense sa violation sa section A, attorney, no?
diretso 3,000. 3,000. Pero nganong sa section B, dako ang 5,000. Kay public officer, di ba? So, public officer or employee, sakto ba? Oo. Mas bugat man gud siya because this is refusal or failure to give appropriate and necessary assistance and service. Kay na siya obligation to give assistance or service, wa niya gibuhat. No, unlike others nga sa tan-aw siguro sa actually truthfully these are replications also of ordinances passed by other LGUs. So we thought also it's appropriate, no. Actually kaning meaning kaning nakabutang dinhi sa penalties section 4B kana siya should be actually kuan murag kaning second kanang last sentence, no, should be separate, bali it will apply to both A and B. Di lang na siya dapat sa B, murag nasayop lang ni siya pag-type, no. That's why kay pananglitan, you could also be a public officer employee when you publish or print or announce kanang mga pangalan, no, ay bawal ba yan kanang pwede mo pud ka mo unfairly treat or discriminate man good as a public officer. So that's why in addition to the penalties already mentioned above, if you are a public officer employee, napakayduga nga tubagunon nga mga kaso. So Sir Ben, I suppose there's a heavier penalty for B because kanimang god tabang na nga dapat mahatag nimo kaya po nimo ihatag o wa di mo gihatag, mas bugat na nga sa laod kaysa kanang gitan-aw diri sa taas siguro. So that's why it will be heavily punished. Although a difference lang of 2,000, no, kay pareho man sila 6 months imprisonment or kung ano, at the discretion of the court na siya. Pwedeng fine lang or penalty lang or fine or imprisonment or both at the discretion of the court. Any additional manifestation? All right. So we'll proceed to the second ordinance as stated in our program, which is the social or physical distancing. Kanilang truthfully po, no, if you read, na-discuss naman sa committee, but unfortunately, I wasn't able to attend the said committee. And as printed here, murag wala pa siya nakorekan ba? Kay it talks about in the title, an ordinance mandating the strict implementation of social or physical distancing of people and other relevant measures to curb the spread of COVID-19 disease in the city of Bislig, providing penalties for violation thereof and other purposes. But know that this ordinance should not just be applicable to ECQ, but during community quarantine in general, no? So whether it be enhanced or modified, so there needs to be a correction siguro in some of the wordings in the ordinance. Kay I think that should also be stressed, no, nga this ordinance applies to any kind of kanang community quarantine. Now, although actually I will just lead you to your possible questions na po, no, because for example in section 4 there mass gatherings, and in this sa definition sa mass gatherings, you will see that mass gatherings such as movie screening, concerts, sporting events, and other entertainment activities, community assemblies, and non-essential work-related gatherings are prohibited. Mga gani, when we know very well that depende sa klase sa quarantine, dili siya 100% prohibited. For example, kaning religious activities, what I know is 50% ang allowed. No, so the committee takes note of that. Even without questions as yet, and we will adjust this accordingly, no, kay to comply with national guidelines po. Kay pananglitan kung dili na ta ECQ, for example in our case, modified general community quarantine, no, di man totally prohibited ang religious activities. 50% raman ni siya allowed actually. So we will adjust this accordingly. I apologize, no, for not having corrected this portion. And there are also
statements here as regards kaning ECQ lagi when this is not just for ECQ but for generally for any kinds of quarantine. So when we say social or physical distancing, it is a set of non-pharmaceutical interventions or measures taken to prevent the spread of a contagious disease by maintaining a physical distance between people and reducing the number of times people come into close contact with each other. I think everyone in this venue would agree that mas lesser ang chance nimo nga matransmitan or ikaw kung panalitan nagpositive o mga makatransmit o kaning virus if you keep like giingon nila pinaka-safe daw is 3 meters, no? But what we usually require man good is 1 meter distance. So in this case, unlike the other ordinance, not a first offense and not a second offense or third offense. No? So sa mga businesses and other establishments, pharmacies, banks, remittance centers, center medical and quarantine facilities, public and private offices and other institutions, mag-designate dapat og kanang markings sa floor or sa pavement. No, like yesterday nagamit din ang we would like to acknowledge the timely arrival also of one of the members of the vice chair, the co-chair of the Committee on Health, Honorable Edgar Corvera. So sir, we are now discussing the second ordinance. Like yesterday, diri ang Department of Education conduct sila activities. Nag-keep sila social distance. Aside from that, they placed markings on the floor para po pang-guide sa mga tao and to remind them to keep safe distance between each other. No? So that was a mass gathering po yesterday, but unlike in the definition here, which we need to adjust, no, allowed to siya, but with certain precautions and limit as to the number of participants. Then we have here a first offense, a reprimand and a notice duly signed by the offender of the consequences of incurring the same offense again. So kani mago siya usahay ang mga tao makalimot, no, or maybe are not even aware as yet that it really happens, no? So di tayo nga ni ka-stricto. So i-reprimand lang siya, and then we will give him a notice which he will sign that kung utruhon pa ganina nimo, ang second offense nimo, 1,000 or imprisonment of 4 months or both at the discretion of the court. And kung ma-third offense pag yung kaana, mas bugat na karon, maximum of 5,000 fine and imprisonment of 6 months or both at the discretion of the court. So again, if the business establishment or these offenses are committed by or violations are committed by the business establishments or juridical person, ang tag-iya, ang presidente, general manager or such other officer in charge adto nga mga establishmento mahimong liable, no? Sila ang mapatawan ani mga penalty. Moreover, such business establishments may be closed immediately and its business permit and license may be suspended or canceled after due notice and hearing. So if you notice, lahi ang penalty sa kanang mga tao versus sa kanang mga establishments kay it appears na if it's a business establishment na nag-commit, ang akong nahibalan sa other LGUs mangganing, there and then, ilahang butangan og notice sa gawas niya, isarado yun ang establishment, no? Because, yung anak po ka-importante ang social physical distancing para ma-limit or if not eliminate ang transmission sa disease. If the offender is a public officer or employee, an administrative case may also be filed against him or her pursuant to the Local Government Code of 1991 or the Civil Service Laws, Rules, and Regulations, as the case may be.
So we acknowledge also the attendance here of the PNP, no? Na sila diri. They will be the ones who will be, including the AFP, Bislig City Traffic Management Office, City Health Department, City Health Office, mga atog tawag ani diri, di man department. No? Barangay and SK officials, including members of TANOD and other city officials to be determined. Ang mag-implement ani sila, but this will be created in an executive order siguro to be created by the mayor, by the city mayor. Mo na ginatawag nga safe distancing task force. So that is as far as the social physical distancing ordinance is concerned. So we go to the third ordinance, which is the curfew hours. We should distinguish this ordinance from the existing ordinance we have to control the movement of children. No, kani siya, di lang ni siya sa mga bata, kung dili sa tanan ni siya. And this is for the, if you look at the effectivity, this ordinance shall take effect upon its approval and until such time that the state of public health emergency will be lifted by the President of the Philippines or the Provincial Task Force COVID-19 of the province of Surigao del Sur will recommend for the lifting of this ordinance. So, dili po ni siya the whole time, no? There will be a time for effectivity lang aning ordinance, and that is usually during the time of the community quarantine. No? So, all the same, we know why kinahanglan i-limit ang movement, and this is between 9 p.m. to 4 a.m. Sa entire city ni siya para to address the condition, the continuous threat of transmission of coronavirus. This is 2019. No? So, in this case, again, the local chief executive of the city issued Executive Order number 26 last April 10, 2020, entitled An Order Providing for the Guidelines of an Enhanced Community Quarantine in Bislig City. However, the penalties provided there needs to be confirmed by the Sanggunian. So, mo nang kinahanglan nato siya paligunon, no, para gyud na ay ngipon. In this case, I think we're okay already with the 9 to 4. Kay mao man yung complaint yata before, no, during the committee meeting, wala ang previous nga katong time wala na attune sa ato ang existing practice. So gi-adjust na ni siya 9 to 4, 9 p.m. Of that day and 4 a.m. the following day. No, and the penalties for first offense, there will be an imprisonment of 1 month or to 4 months or a fine of 1,000 or both at the discretion of the court. So, wala na po ni kaning reprimand pa, no? Diretso na ni. O nang magmatming yung mga tao. Second offense, imprisonment of 4 months and 1 day to 8 months or a fine of 3,000 or both at the discretion of the court. And the third offense, imprisonment of 8 months and 1 day to 1 year. Ata ani oy, mo-violate lang kas curfew. No, posible pang isa ka tuig ka mag-spend din ha sa prisuhan, although we have probation man noon no, for first time offenders. Or a fine of 5,000 or both. Pero kani if ever third offense na biyan, so di siya first time offender, no? So, ingana kabugat ning atong guidelines and magmalipayon po siguro ato ang mga barangay officials nga this time around na nagingipon ng ato ang pag-enforce aning curfew. Dili lang sa mga bata, kung dili sa tanan. But of course, if you notice, there are exemptions, no, to this ordinance para po masayod ang tanan. This ordinance shall not apply, Section 5 ni siya, no, to the following. Individuals who are traveling for purposes of medical interventions, provided that medical documents are presented. Dapat pamatud-an gyud nila nga they are traveling for that purpose. Letter B, individuals who bring in and out of the province
actually city or province, all kinds of food, medicines, and water supplies. Okay. And also, important basic necessities, magunino, kanang mga suppliers. And then letter C, individuals who transport petroleum products and other basic necessities. Letter D, individuals carrying out existing government contracts and projects. E, drivers of armored cars from any financial institution transporting money to banks. F, the AFP and PMP troops, Bureau of Fire Protection and Philippine Coast Guard. G, medical health personnel doing their official duties such as employees of the Department of Health, DOH hospitals, hospitals of local government units and provincial, city, and rural health units, private health workers such as but not limited to medical professionals, hospital administrative staff and aides from private health facilities as well as their service providers. And we also have letter H, all provincial, city, municipal, barangay risk reduction and management office personnel who are responding to emergencies. So, klaro kayo ni, no? Maskin part ka sa risk reduction and management office of the province, city, municipal, or barangay, wala man tayong municipal diri, we'll remove this municipal, or barangay, and really necessarily nga exempted ka, for you to be exempted, you should be responding to emergencies. No? So, and letter I, members of Task Force COVID-19 in the province or city when doing their mandated jobs. And letter J, vehicles traveling with food lane pass issued by the Department of Agriculture. So, there's also guidelines in the apprehension, which is also very important. Yes, sir. May I acknowledge the presence of our city vice mayor, also member of the committee. Thank you. You may proceed, Mr. Lord. Good morning, Vice. Oh, so kani importante kayo ni siguro sa mga apprehending officers, no? They shall wear their uniforms and proper identification at all times while on duty. So, dili pwede, it appears nga dili, it could be a defense nga ang nag-apprehend is not in uniform. Okay, we require that they be in uniform kay para po ma-identify kung kinsa sila because this is also to protect also the rights of our constituents kay usahay in di man na we're not saying that it happens all the time but sometimes naamo gyud mga kalapasan pod ang the way nga gi-apprehend sila so they should know who these people are no para they could make the necessary complaints if warranted under the circumstances. Number 2 guidelines sa pag-apprehend is that the apprehending officer shall without necessary delay accompany the offenders to the barangay where they reside and endorse them to the punong barangay for proper recording. So makipag-coordinate siya sa barangay official, particularly the punong barangay or the barangay captain. Number 3, should the violators escape from the apprehending officer, he or she shall be sanctioned with penalties under Section 8 of this ordinance. So diretso na na. No? Diretso na na. In case, number 4, in case the violator is a minor, he shall be brought by the apprehending official or officer to the barangay which has jurisdiction over the minor's place of residence for proper recording and counseling by the barangay council for the protection of children or BCPC before the minor is turned over or released to his parents or guardians. And prior to his release, the parent or guardian shall be informed of the consequences in the event that the minor is rearrested for the same offense as provided in Section 8 of this ordinance. But we know very well that mga minors, di ba, pwede pong minority is actually a defense, no? So maybe we could also reconsider this and maybe have some corresponding penalties for the parents. Kay curfew ba yan ni? Pag minors, I think covered man na sa ato ang gipropose po nga amendment sa ato ang Child and Youth Welfare Code, Sir Ben, no? Oo, so there's a corresponding processing procedure there para sa minors. And number 5, any homeless, abandoned, or neglected persons found in violation of this ordinance shall be brought to the city's Social Welfare and Development Officer within 12 hours from apprehension following the usual procedure of the above-mentioned office.
So napoy proper processing po ani ang ato ang CSWD, no? So there are special treatments for minors and for homeless, abandoned or neglected persons. Naarabata na din ambot nga nung ang uban murag pasakyon na lagi daw sa bachelor unya naogon dire. I don't know how we can ever, wala pa kita guidelines pa siguro ana. We've been asking our CSWD to investigate these matters and to mga tao po bugid na ang kinahanglan po biya po sila atensyon o kanang care, no? So I think those are the highlights of this particular ordinance. So the coverage of the curfew, within such curfew hours, no person, so dili lang siya bata ha, tanani, shall be allowed in any place, a public place such as, but not limited to, roads and streets, parks and plazas, commercial establishments, or any building or structure catering to the general public. So kung private na nga place, di na siya covered. Pero kanang, ang question siguro ani, what about kanang restaurant? This happened naman yun sa ato ang syudad po, and I think you are aware of this. Covered po na siya kay kanang structure, nag-cater man na siya to the general public. No? So still, di sila makainga nga private na, kay restaurant man na, and it's still part of the general public nga place. No? Covered na sila na. So, moving on to the last and final ordinance we have for this morning, related to the anti-COVID pandemic, no, is the face mask ordinance. This is an ordinance requiring all persons to wear face mask at all times in public places within the city of Bislig during the effectivity of the community quarantine, to abate the spread of COVID-19, providing penalties for violation thereof, and for other purposes. So, if you notice, the effectivity, we go straight to the effectivity, no? This ordinance shall take effect immediately and until 30 days after the lifting of the community quarantine. So, dili po na siya permanent, no? Exactly for this times lang, because we're hoping and we're praying that this COVID pandemic will not last, especially with the kanang kung availability of the virus, no, against COVID-19. And we know very well the merits or the reasons why we are wearing face masks. Exactly this is a protective device that is firmly fastened over the face and covering at least the nose, mouth, and chin, which serves as protection or barrier against the spread or infection of COVID-19 virus and other airborne pathogens, such as surgical mask, N95 mask, face shields, and shall include ear-loop mask, cloth mask, handkerchiefs. So, kung handkerchief, okay na, no? Dili porket ingal, di man na face mask, handkerchief na, okay nang handkerchief, that is considered a face mask. Bandana po, or scarf, okay po na siya, basta na cover lang. Do-it-yourself mask, makikihimo rin na nila, no? Di po siguro pwede ng kanang papel, mahitapos yung baba. No? I think basic ani is kaning kanang mga cloth, mga materials, no? And other similar contraptions or devices that is sufficient to prevent the spread of the disease. So, this is required whenever you are in the public place. Kaya uban mag-inom-inom lagi, which is the first place, bawal po dapat, no, in the public place. And di pagid magsuot og kuan, face mask, mag-share pagid og baso. No? So, maski naara na sa gawas sa ilang tugkaran silang balay pero sa ngalan nga public place na, pwede silang madakpan kung pananglitan di sila magsuot og face mask. No? So, ang penalties na to ani, so, Section 2, all mandatory use of mask. No? So, face mask needs to be clear. All persons are required to properly wear. Yung stress ginang properly wear, kaya iban magsuot og ana, oh, igawas ang ilong, doesn't serve the purpose. And use face mask at all times in public places within the territorial jurisdiction of the city of Bislig. So note, the word properly wear is very important. Properly being qualifying the wear.
Kaya na magsuot-suot lang yung dili sakto, ay ato gigihapon ng kung anon si tahon, no? Kaya it's not, wala man ta nag-ingon nga gusto nato sila i-punish. It's for their own protection man good. Usahay di masabtan sa mga tao ba? This is during the effectivity of a mandated community quarantine in the city. And then government offices and business establishments post the signage, no mask, no entry, at a conspicuous place. So, we have the penalties. This is not a very long ordinance also, no? We go straight to the penalties. The first offense is a reprimand with a notice also. So, usahay lagi ko, pareho sa katong kanang social distancing, murag, usay, makalimtan sa mga tao, di ta kay ani ka-stricto ani. Ang first offense, i-reprimand sa sila and hatagan sila notice nga, na-notice ana nga form, no, nga ilahang i-acknowledge, ilahang nadawat, nga kung mautro pa ganing sila, second time, pwede na sila mapatawan o fine of 1,000 or pwede po silang mapriso or pwedeng pareho at the discretion of the court, no, such fine and imprisonment. And kung napag third offense, na ay fine po ng 5,000, this is the maximum fine this council could charge or could impose upon any penalty, any violation of any ordinance, no? So maximum penalty ni 5,000 or imprisonment of 6 months or both at the discretion of the court. No? So of course again, ang PNP very important din at mga barangay po important din and the mayor will, I suppose, also come up with an executive order for this purpose, sa enforcement. So that practically wraps up the presentation of the 4 anti-COVID-19 related ordinances. And may I turn over the microphone to our moderator. Thank you, Honorable Kagakit. Ang katong na ay mga questions, pwede na ta mag-open forum. Kinsay na ay isulat nga question? Wala? Okay na tatanan sa ordinansa? Ha? O sige. I heard one of the things that the barangay officials raised in the last committee meeting was the sharing. Would the barangay officials now present insist or that, or okay lang sa ilang wala sila share? So dili na insist sa barangay. Actually na-mention na ako kang ABC President Milian, no? And mo lang itong yang giingon nga basing daw na ay pwedeng 40-60 sharing kapareho sa kanang anti-smoking ordinance ganing. Anybody from the barangay? Murag man itong inyong voice. Anyway, we'll duly consider that also. Kay ang voice po sa inyong president, mao naman po sigurong voice ninyo, no? Any comment on that from those present? Yes, sir. Kanimangong implementation, sir, labi na gyud sa barangay. Kaya di po lalim nga magpanis ming tao unya. Kung why, sir, why share ang barangay, lagmit po di maning kamot among mga opisyal. May mangpul nga naay konsuelo. What po? No. I think that's just fair. Any comment from the members of the council? Okay, thank you, Councilor Kagakit. Thank you, Kapitan Gelano. So, para dili ta makasupak po sa balaod, sundo na lang nato itong sa anti-smoking na siring. Kaya para dili magkonflikto ang atong may continuity sa atong siring. So, anti-smoking, ano saman to? 50-50 ba to? 60-40? 60-40 daw.
kadto na lang ato sundon kay para di na ta maglibog og lain pagpapataglaim balaod. So okay, anti-smoking katong sa solid waste, no? Tingana siya. Oh, okay. Kanimang kung enforcement ani, unlike sa katong anti-smoking, sir, no, involved po ani ang PNP, basi mangayo po ang PNP ag share. Kani. Anyway, di naman siguro sila mag-claim kay doon na naman tayo support daan sa ila sa na naman tayo support. Nakalatid yun sa atong annual budget. Kari lang diri kay murag sila gyud maningkabot sa ilang barangay. Murag direkta manggod sila gyud sa barangay nila. Oo. So, although we should stress good, no, nga di man ingon nga gusto magpasa ta ng ordinance para makakolekta tag fees or charges sa mga ato ang katawhan, kung dili it is for their protection. So murag secondary na ng fee, no? So sana makasabot po sila why we need to do this, kay we need to enforce the law, and ang ato ang balao dapat na ingipon. No, kay kung di po nambutang ang penalty, mo yung raman sila, man na penalty, kasabaan naman taana. Diba? So dili mo tuo. I-discuss naman natin itong first committee meeting ani, no? Kanong naghimuta ng ordinansa para masuportaran ng executive order sa atong mayor kay kadto lagi murag temporary man kung adunay i-file natong kaso dili to matawag na balaod para gayud taganog gipon kibalikin na balaod buning ordinansa ihimuan natong ordinansa. Okay, thank you. Yes. Okay, Deputy Commander Belsa. Good morning, no? Nalang ko gamay clarification regarding the guidelines on apprehension sa curfew. Sa Section 7, paragraph 4 ba to? Ano to? O minor. Ini man gud sir, dili nimo inahitabog yun sa field. In case a violator is a minor, he shall be brought by the apprehending official or officer in the barangay to the barangay which has the jurisdiction over the minor. Ang nahitabo magud sa field is pag naay nadakop ang mga taga-barangay, daduna sa police station, medyo baliba. Kay kung kami mo dakop, na yung mga minors na madakpan, so i-identify pa man namo kung minors pag yun siya o dili by presenting birth certificate, di ba? Karon, kung amo na siyang i-turnover sa barangay, okay lang ba sa ila? Kasi ang nangyayari sa field, kung na sila madakpan or kami, dadong gigyan nila sa station. Dili na mo ingon nga dadon sa barangay. Ang barangay mag-turn over sa parents. Ang hitabo sa field, taga-barangay, na sila madakpan, iadto sa station, kauman, kami na magpaigo kung turn over na mo sa DSWD or ibalik na mo sa parents. So mao na siya nahitabo sa field. Kini siya, kung namin madakpan, hindi pwede namin i-turn over sa barangay, So, ambot lang sa ila pod. Yes, naamo gud ta ginatawag nga Barangay Council for the Protection of Children, and under this ordinance murag ato silang ginapalihok, no, nga before i-turn over nila or release ang mga bata sa ilahang parents or guardians, i-record na accordingly ay mas familiar magaligod ang barangay ani mga within their jurisdiction, no, and mag-counseling sila. I don't think manggod ka na nga service gina-offer sa police. No, wala man na dito. Naa ba mo i-counseling pod? Pakihatag sa mic. So, kalimitan manggod sa amo madakpan nga minors, turn over gid namo na siya sa DSWD. So, ang DSWD, I think na sila ay counseling dito mahitabo. Siguro in this case, mas hatagan na murag kanang corresponding respect po ang barangay because nga nag-create pa sila og ilahang barangay council for the protection of children. No, so maybe sige, noted na siguro siya, sir. We will discuss that matter and we note the existing procedure
nga ang karon is i-turn over sa barangay sa inyo pag madakpan tong minor, and then kamo po mo turn over sa DSWD or CSWD. Now, so anong existing procedure? Sige, Excuse me. We will acknowledge the presence of our ABC President, Barangay Captain Lando Milian. Alright. Good morning, sir. Honorable Almanan. Thank you. Sa observation ni Colonel Belsa, no? Actually, sa akong experience, sa kapitan pa ko, kung sundo na to ang guidelines sa apprehension, dapat magbarangay yun na pulis. Pero ang ginahimo ng PNP sa una, pag naimadakpan ako mga sakop sa tabon, ginatawagan dayon ng kapitan. Kaya i-identify ang mga parents, pangitaon, then ang nahitabo man gud marag ginaano na lang ang barangay usahay mo adto na sa, pero never yata nga ginaturn over diretso na dito, diha na lang sa police station plus ang CSWD. Pero ang kapitan na mag-assist gud ang barangay diha pag-identify sa ano, then magpatabang ang PNP sa pag-locate sa parents. Once mangod nga may ma-apprehend nga minors, automatic parents ang pangitaon. So ano siguro attorney, sa actual mangod nako experience sa una madakpan ng ng mga minors, ginatawagan ang barangay ana ng PNP. Then ang mga parents ipalocate, padala sa police station. Tapos ang barangay nag-record po ang PNP. Yan mo nang actually. Then ang CSWD na po na coordination gyud kay appeal man sa guidelines. Although ang gud siguro kung pagsubay na to sa guidelines sa apprehension, dapat i-review na to na, then i-capacitate ang atong mga barangay. So involved actually na sila sa pag-identify, pagpauli, gituyok-tuyok actually sa una makadakop og minors. Mga almost hantod 2 days pa na ako na ma-settle bago identify, labi na itong identify ng mga badlungon yun kaayo, siging involved sa kawat, kaayo, so, na, badakpan, balik na sad, ingon na ang proseso, grabe kahasol na sa barangay official sa PNP. Thank you. Thank you, Councilor Almanon. Barangay Captain Galano. Recognize. Ingnani man ko nang mahitabo, sir. Kasagaran man ko sa malakpan nga mga batanon, amo lang i-record sa barangay. Unya kay wala may presuhan sa barangay, di man manamo maditin. Unya pagkauman na ang police unsay decision na mo nang ipa-report na mo sa police. Unya after ana nga mga recording, mag-undergo ana og mga counseling or investigation, pero sa other din na sa actual nga pagkadakop dili gyud na dili may makaditin. Kawa mami presuhan. Mao may legal mami. Unya mo na nga among palisayron ang sa police kung ila be kuan sa detain sa ila ubuhian ba kay wa malagi may detention cell. Amo mga investigation lang, mga counseling na amitanan pagka-other day kung dili gyud makaya. Ngani naga-imbitar pa mi sa counseling sa CSWD kung di gyud namo makaya pag counseling kay medyo daghan yung batanon karon nga mga malito balik-balik lang og sige kadakop. Okay. So ang practice gid nato karon madakpan nato magabi i-record unya pangitaw ng asay address kuno nang ginikanan pagkaadlaw ng settlement. Na ang PNP og kanang CSWD. Oo. Muna practice nato karon. Mao kung mahimo. Nga ragyapon. Okay, salamat Kapitan Galano. Kapitan Deloy, you are recognized. Okay, thank you. Sa anti-COVID-19 related ordinances number 4 kaning face mask, wala ba islas ani nga face shield mabutang nga sa atong naibawan magud sa pagkakaron gawa sa face mask sa diri sa Luzon na involved na magud ang face shield kay basin bag mahitabo na pod ni nga another na pod gibala nga information nga magpatawag na pod ta kay for additional gibali sa face shield nga mahitabo gibali sa ato diri sa Bislig. So kanila akong i-query sa face mask slash or nabay face shield ani nga mahitabo sa sunod nga ordinances. Okay. Actually sa Luzon, gi-require na nila dito ang face shield gumikan sa local transmission. So kaloy sa Diyos diri sa ato wala pa may local transmission, pero kung okay ang kuan, pwede butang atog bar face shield.
Unsa man, ato isang nga dili sa principal author si Councilor Job Kagakit. Actually, daghan man nag-complain good ani nga mga representante sa mga ginagmay kanang mga poor sector sa society, no, kay additional cost man gud ni sila ha, dako kayo ng ang like 50 pesos, ang actually 80 pesos ning face shield nato dinhi, no, ganing mo abot pa nag 150 to as much as 150. Unya dako na kayo ng 100 pesos sa ila sa kaadlaw. Mamangod ng ako po mismo, actually I thought about that, sir, no, nga about kanang face shield nga we see that in the news. Like for example sa public transport kinahanglan naga face shield tanan ang driver, conductor, ang passenger, no. Ang pwede ko tanan na nato impose, pero we have to take into consideration also ang plight sa ato ang mga yanong mga katawhan, no, kay aside from require nato sila wear ani napagay ng face shield. Maybe sir, siguro we note that and siguro selectively lang siguro like sa restaurants, mga ano, kanang other mga hospitals nga they could really afford, no? Maybe we could develop a program pod nga kanang mahatagan og face shield kung i-mandatory man gud siya. Kay murabag ako lang pod I am just concerned about sa kanang mga ato ang mga katawhan, although overriding concern man gyud ang health, no? Ingon pwede mo maingon nga bahal mo mga kwarta, mas importante sa mong health, basi masakit pa mo. Kami na po ninyo hang basulon, di ba? So ing ana, murag balanse gining ato aba. No, would you think to your opinion, would you rather that we follow what sa Luzon is doing, considering that there's local transmission and ang ato a preventive, or okay lang sa face mask? Because I would like to pose also the question to you. Because we could do that. Pwede gina siya yung ang mandatory. But strictly as representative sa barangay and the representative of your constituents, would you want for us to do that at this point in time? As siguro attorney, so naimutang magunid diri sa ato ang committee sa ato ang public hearing. Nagtats manggod tani aning may tungod kibali aning sa Pesmas. Kung sa ako nga kabahin manggod, so makagad lang ta kung unsay dagan kibali diri sa atong syudad. If ever nga kung mao nang ginay order or mahitabo gi kibali diri sa ato nga only Pesmas lang, why not nga di nato na siya sundon. Do nga ato lang kibali manggod kis ang sa uban manggod nga lugar, ilan na ginang gi-obligar na gyud nila nga labi na kanang katong giingon nimo nga mosakay og mga sakinan Public nga transport. di na gyud pwede. Pero diri sa ato kung mahitabo nga inana mo lang ang galing mahitabo, so nakita man gud po nato kung unsa pud ka gasto nga sa karon nga panahon nga naapot taon sa kalisod. So why not nga ang Pesmas kung mao lang galing sa anang atong sundon, di kana lang pud usa. Pwede ra mo gud gyapon kay di masabta diri high risk nga area. Siguro we will put a provision here, sir, nga kung pananglitan ana tay local transmission or mubalik ta sa katong higher levels of quarantine, i-mandatory siya. Pwede na natin isingit din, sir. Ana siguro na murag night time nga mo effect siya, pero otherwise if wala na comply to mga conditions, di siya mahimong mandatory. But even then we are even considering lagi kanang sa public transport nga basing pod i-consider nga mag-wear good face mask, pero kadaghanan maglug sa atong mga katawhan naga-access mo gyud walay mga private cars ba magsakay magunag ka ng tricycle or jeep or bus. Oo. So hinay lang ang penalty. O sige, pero we will consider that, no, we will discuss that. Pwede itong akong giingon nga mo take effect lang siya pag na local transmission, kay dapat i-heighten nato ato ang protection, no? Pwede siguro na sir, but thank you for that for bringing that to our attention kaning face shield. Okay, thank you, Councilor Kagakit. Barangay Captain na Roland Milian. In behalf sa mga EBC President, as EBC President, posible sab siguro, just a suggestion, katong gisulti ni Kapitan Lahoy. Pwede kung naay mga local transmission diha sa during local transmission within sa barangay,
dito rata mo impose ang barangay captain. Pwede sabi mo issue siguro ang mga barangay captain o executive order. Ngunana lang. Kaya kung in general, daghan man ang mga within sa barangay. Ang ako lang lain nga question in section 6 penalty naaya ko na obserbahan diri kay kaming mga kapitan na may executive order sa atong mayor sa first offense na may 500 nga hatag dayon namo sa kada maka-offense. Pero diri wala man reprimand, notice, duly signed. Base kuan sa executive order ni Mayor, ako lang kuan nga ang first offense gihatag sa amo sa executive order ni Mayor, 500 pesos. Sa tanan, corpio, mga sa section 6, penalty. First offense, itong executive order ni Mayor, 500 pesos. Di ba? 500 to. Mo contradict sa atong kuan sa ordinance. If you note, Manggod, as we said earlier, the executive order is ultra vires. It is for the council to create the law. Maunang kita po, we consider, Manggod, being representatives also of, we are a collegial body, and we represent different parts of the community. Now, we will also, not because gisulat na din ha, then that is the law, because that is not the law, because it is us who prepare the law. No, Manggod nang, we thought it more humane to reprimand lang sa at first offense. Kaya lagi ang ato amang good ana is basing nakalimot lang siya, or wag yung intention, or wa siya kabalo ana, no? So would you rather nga i-penalize dayon siya? Because as I said, this is the function of the council to come up with ordinances, including the penal provisions, and therefore, no? So, with due respect to the Honorable Mayor, it doesn't mean na porket ibutang niya dito, then we have to follow that, because we are the ones who make the law. Thank you, Councilor Kagakit. Ang amo man sa mga kapitan kay kung wala man ko magkuan sa kuan. Ang ako lang during sa among actual kuan experiences, kadaghanan mo abusar man, moingon man dayon, first offense pa man ni. Di ba? Wala may bayad. Pwede ra namo ni kuan. Manang sa anang mga butanga makahimo na ang usa ka individual o violation. Normally, naaman ta makakalimot man ta, pero naay mga nga tuyoon gyud nila. Maka-open sa nagbantay, lalo na kami mga kapitan nga murag dili na sila mo respeto sa sa Sir Chair, amo diri sa barangay. Sir Chair, Okay, thank you. Makapadayon, in connection with the statement of the EBC. Okay, Kapitan na Pikayan. I am amenable with the idea of the EBC President. Ako pangutana, Mr. Chair, ang atong mayor ba, kung mag-issue siya o executive order, di ba nato pwede suportaran atong himuon? Hello? Dili ba dahil pwede? Kung ang mayor atong panahon na himo siya og penalty, hindi man siguro nato himuon tungod kay implement pan pud na sa barangay. Buti pasabot ato sa ni EBC President nga
nasugdan naman namo, pwede siguro na to himuon po to nga penalty. Total minimal raman ang 500. Kay kung ang tutanahon po ang uban mga ordinances ordinance, diretso man gani, no? Diretso man gali na penalty, wala nag-reprimand. So pwede siguro gihapon na to, ipalo gihapon to, kay kami naga-issue na midaan na, doon na naman gani. Ang gi-question lang ato, tungod kay posible ang gihimo nga ordinance maka-violate sa balaod tungod kay wala mahimui og legislation sa sanggunian. Mo may understanding na mo ana. Pero katong gingon nga penalty nga 500 minimal ra man na. Ta kay sa ako nga kabahin nagpenalty manggalita direkta diri og tagpila tag 1,000 ang 1,000, 3,000, 5,000. So, pwede siguro. Kay doon naman guyuban nga gahi yun, testingan yun mi. Testingan yun ang mga barangay nga mo violate mo. Nang sa gi-issue na mo nga citation ticket, medyo nag-decrease ang mga violators sa ato. Mga kuhan kay medyo nahadlok sila. Ang kulang lang kay batod pa, ang atong gi-implement nga citation ticket based sa executive order ni Mayor, wala masuportari sa atong balaod diha sa atong sanggunian. Nga gikinahanglan ihimuan gyud og balaod in support sa executive order sa atong Mayor. Ora na, Mr. Chair. Okay, thank you, Kapitan Kakayan. SP Almanon. Sige, dugang lang, no? Muna ko sa face shield. Sa face shield ganina. Actually, ang sa face shield, sa national yun nga, instruction, marag, ano na siya, mandatory na siya sa public transportation o sa mga business establishments attorney. Kung basaw na national guidelines sa karon, although gina-encourage na sa uban, pero ang sa national guidelines yun. So, depende na sa ato din, he. Then, wala pa po na ma-appeal. Ang latest na executive order ni Mayor Garay, dated June 3, ining sa Modified General Community, Enhanced General Modified General Community Quarantine, iningat mga ordinansa actually na diri sa social distancing, na din sa Section 1, number 2, sa face mask, na agihapon rin, Section 1, number 3, o sa katong sa curfew, ang liquor ban ganit din, wala ma-appeal, attorney, wala. Naman diri sa latest ni Mayor actually sa MGCQ, din pero ang penalty provision walay nakaano si Mayor din kay ang Mayor di man siya makaano na ang penal clause nang niya nagaano siya sa Article 151 of the Revised Penal Code mo nang basihan ni Mayor, pero I don't know kung naba sa executive order nga katong penalty nga 500 naba si ang EBC na inyo na no. So kining ato nga COVID ordinances basta nagid nato ni kay katong sa gisulti ganina nga in kaso na ay mga kaso ani ma-dismiss na siya kay walay ordinansa. So bahin pod sa penalty, lain-lain ang tag penalty. Dinhi sa unang gidiskusan nato sa anti-discrimination, bugat guna nga no. Sa laod ka na mag-discriminate. So wala gani first, second, third offense diretso 3,000. Unya ikaduha katong sa B is refusal 5,000. Ang ato nga ang request sa mga barangay captain siguro, kining first offense nga reprimand, ang atong social distancing o face mask, mao na ang first offense reprimand. So, man ang gina-request na, nga, butangan dayon ng amount. Oo. Man ang butangan ng amount. So, man nga, principal author man ko sa duhaan although nag-agreement ni attorney nga, ang social distancing ug ang face mask, first offense reprimand. Pero siyempre, kung sa sa mga barangay captains nga, nga ginakonsulta po mo na mo karon kay basin, mas kung penaltihan dayon. So, i-consider siguro na din, ang sa curfew, klaro naman 1,000, 3,000, 5,000. So, depende man guni sa ordinansa, kay ang curfew, actually, bisan curfew ta karon naaga po yung mga kawat. So, kinahanglan nato mas strictly enforce ni siya, manang i-ordinansa gud nato, ang mas dakpan sa curfew, 9 to 4. First offense is 1,000 pesos. So, usa na sa ginabugat na ito. Thank you, Attorney. Thank you, Councilor Almanon.
Councilor Kagakit, Yes. para response sa kay Kapitan Kakayan. Next sa Kapitan Diloy. We highly respect, of course, the opinion and the suggestions of our barangay officials. Kay pananglitan sa ato ang barangay captain sa mga ABC president po daw, naka-implement naman ko daw, unya na yung mga resibo na, and then unsaon pag magka-problema sila pag later on, ang first offense, the 500. So, in view of that siguro, no, we will consider that changing this, no? But truthfully, ako manggod isipod yanong lumulupyo dinis bislig. Kung imong tanaw na kong wallet, wala gisulod karon. Di ba ako na ganing na nga isa ka konsehal, isa ka abogado. There are times nga wala. What more kata mga yanong mga katauhan? Although we understand that the overriding consideration lagi karon is ang health sa mga katawhan nato kay dako kaayong gastos, mas dako pang mo gastos, no, kung pananglitan relax lang punta sa ato ang mga balod noon. So we understand where you're coming from, and I think we will adjust this accordingly para di pod mo magka-problema sa implementation atong executive order ni Mayor. So noted, sir. Okay, thank you, Councilor Kagakit. Kapitan Diloy, next Kapitan Galano. Okay. Kapitan, padayon patungin mo. Okay, okay, thank you. Kapitan Galano next. Okay, salamat kayo, Chairman. So in additional ni sa katunggingo ni Konsehal Almanon, may tungod sa social distancing o kaning Christmas. Balikan na to, kaning kon ba curfew nga 9 to 4. Although katong niagi, usa gini nga gi-imposar sa kada barangay nga na gining curfew. Ngani na-implementar ganito ang matag barangay nga na checkpoint. Nga din ang mga CBO mo duty gyud para sa pag-implementar aning curfew. So bot pasabot kay hantud man gyapon ni karon ngani nakabutang man gani diri ang kaning gitawag nga mga violators kung pila pud ang ilang mga violation nga bayron non pag masakpan ni sila, minor man o dili minor. So ang usa lang atong i-clarify sa pagkakaron, sir, ang kanibang pag imposar og kaning checkpoint sa kada barangay unsa may status ani para ma-implementar ning curfew kung unsa may nakita nato ani sa inyo nga side kaning pagbutang og checkpoint para nga ang kaning sa entire Obislig may tugon ani sa coronavirus nga makuanan pud sumusulod. So nakita man ginato nga nang checkpoint ug unsa gyud ikakuan nato ani. Okay, thank you, Kap Diloy. Yeah, Councilor Kagakit. we have encountered that issue already before, and as long as it is within the barangay streets, no, pwede na siya. But when it comes to kanang mga national roads na ganing, ang primary nga in charge should be the PNP. Pwede mo kung panalitan kinatanaw niyo kinahanglan, no, we should coordinate with the PNP. But then again, there was that national directive pod nga tanan mga gipatangtang to ni Duterte ba ya, tanan mga o mga checkpoints, no, kay lagi nakaharang man sa kanang pagtransport good o kanang mga especially sa national roads, no. So naga-change ang policy from time to time, but if in your barangay, of course, you know better manggod, you have better knowledge about the situation, and if you feel that it is really required, no, considering there are cases, maybe you could set up as long as it's within your barangay. But if you go already to the national roads, you should coordinate with the PNP. Okay, in additional, sir, Okay, amo naman kung nasinati aning checkpoint sa kada barangay kung amo gyapon i-continue. Ngani amo ning gipaabot pud sa ato ang city mayor ang kanilaging magduty nga hantod magbuntag. Wala may ikalahutay nga ikahatag nga to sa ila sa pangkape bisan pa kay simpre mamaraig man gud po na sila og kaning gitawag nga bisag panihapon na lang. So mo na nga bisan sa akong barangay diri sa barangay Kulito, gipaabot na mo na sa ato ang city mayor nga naghatag atong city mayor og kaning bugas og kaning pangapi. So mo na nga kung ibalik ni siya nganong dili god pero mo na po yabong ikapaabot pod niya unsa may maayo ani nga para lang gyud matagaan og pagtagad ning curfew. Labi na nga masuportahan po ng ato ang mga tanod. Kay murag di po na makaya na gid sa barangay nga antod ano sa gid po ni matapos ning sa maintenance kibali po nila may tugon ni anang ilang ginagmay nga pangapi lang o kanang ilang bisag pumarayag lang silang panihapon.
Ano among ipaabot? Okay, thank you. Actually, ang importante lang dihakap ka na ramang pagsugod ng alas 9 hangtod alas 10, di ba? O kay how magpakabuntag pa sabta murag magasta na ang atong tanod. Di ba o? Mo nang kanang alas 9 gid alas 10 mo day pag-obserbar gid nato ng curfew. Kay pag magnatulog na ng mga batanor mga tao, murag ditso naman tumatulog, di naman tumamalig pagkuhan. Murag kanang uban bitaw na barangay giwala nila pod, pero depende lang sa inyo pod kung adunay ma-obserbaran ninyo na mga dautan lihok sa inyong barangay, pwede po ninyo impusar. Okay. Si Kapitan Gelano sa. Kani na kita ni namo sa parte ni sa apprehension sa mga violators. Naitabo ni namo nga ang among sitisyonan kung sakop ra sa barangay sayon ra namo. Pero kung mahitabo nga ang among ma-intercept gawa sa bislig, maglisod may kay dili naman namo ikita ang mga violators. Mao ni nga wa ma-include sa ato diha ordinansa unsay pamaagi nato ani. Sakto ba ko, Mr. Chairman? Kay kung sakop sa ato sa bislig, sayon na nato ma-identify. Ang ma-intercept nato sa violators kung dili sakop sa bislig. Mao nang kami gani nga barangay dili mihapit mo dakop kung dili diri sa bislig. Kay lisod man siya pag-intercept. Kay tagalain lugar man di man namo makita na. Mao ni nga naunta sa atong ordinansa unsay pamaagi anang pag-intercept aning mga violators labi na kung lagyo nga lugar. Okay, salamat Kapitan Gelano. Principal Author. Yes, ang jurisdiction magud ninyo Kap no is your barangay. Masking kasi saan ng tao musulo sa inyong barangay naa sa inyong jurisdiction. So therefore, you have the right to apprehend them kay inyong barangay. Of course, mahadlok siguro lagi mo kay basi mo ka-violate mo bala o di man because dito man nahitabo ang violation sa inyong barangay. He was apprehended violating the city ordinance in your barangay. As long as it happened in your barangay, it doesn't matter if we are bisliganon or not. No, kay buti pa sa buti ay mag-impose tag barangay din niya ang uban dili covered. So maskin kinsa lang ang uban nun maka-violate sa atong ordinance and yet ang atong mga tao dili. So basta nasa imong jurisdiction Kap, imuhagid ng nakikatungod nga mo apprehend, especially pag nag-violate siya sa any of the ordinances, including this ordinance that we're talking about. Tama man na, attorney. Nahitabo ini ani ang problema. Maka-intercept lagi mi. Og mag-issue man gud mi, lisura man gud pag patawag adto, pag-cover niya, pag hatag og mga violation kay kung taga-KTL o taga-Baganga wa na may appearance diri unsa naman nato pag-communicate mao gani na nga nangutana ko unsaon nato na pagsulbad kay kami gani inglani man kuno nahitabo hapon na lang ihatag sa imo kami gani may tabo na nga tagalain lugar among ihatag sa pulis ang pag-citation kay sayon raman kay ang sa pulis nationalized man sila unya kami kay sa barangay level raman may di naman may makagukod nila. Mo nang maglisod mi, mo nang ngutana ko dire parte sa apprehension kay kana mo ni problema na mo. Mo nang nahitabo na sa amo. Mo ni ang babot na mo ipasabot. Ngani kami labi nagtagalain lugar, safe magtawag mi pulis nga sila nalay among pasitisyonon kay lisod malagi kay lagyo man lugar din aman na ikita. We understand that, sir. Actually, masking galing sa atong lugar, kung gusto gid niya mo lang yung evade sa iyahang kaso din, he could actually go away. But that is not our problem anymore. Kung mulang yaw gyud, at least, ang namo tayo, actually, pwede siguro ipa-clarify nato sa police, nga naisaktong processing ana, even ang minors mangganing, hawiran nila until ma-prove nga minor. Diba? So, kana nga taong inyong madakpan, dadon gyud sa police for processing. No, kay kasuhan man na. Remember, ang penalty or ang imprisonment or both will be at the discretion of the court. Ang court ang moingon. No, kung pila ang kung unsa nga penalty ang ipataw ani nga tao so that for that purpose i-process siya sa police. So sakto gina sir, especially pag dili minor, no? Dadon gina ninyo sa police, kamo ma-apprehend and then you bring it to the police or you could call the police over para ilahang kuhaon. Kay naaman sila procedure ana.
ganing for example, I have a client nga minor, di mo na pwedeng mo dawaton din face value nga minor ka, you have to prove it in court that you're minor. But there is that offense against you. Ang fiscal man po ang mo confirm ana kung minor kay like I have a client minor, pero considering nga na isalaod, pasaka ang ginagkaso. Ano nakap. So we in coordination with the police. Thank you, Councilor Gakit. Okay ra, Kapitan Galado. Anyway, naman ang police, di rin nakabati man po sila. Just in case na namoy mabayulit na dili taga Bislig, taga Baganga, pwede mo call mo attention sa police. Sila na dito na turnover. Thank you. Actually, magkanagibuhat na mo. Okay, kanara, normal nga po. Okay, Councilor Almanon. Thank you, Mr. Chair. Iano lang siguro nako kanang pag-implement sa curfew karon no sa ako nga pag subay-subay pod sa mga guyog tabon manang niya man tong PNP ato ano ni. So despite sa curfew nato, ang strict implementation siguro ato plus taron wala naman ni ordinansa. Kay for example, nakita nako nga ang garubing sa barangay ug uban nga mga sa ano nato, force multipliers, marag tama nang sila alas 12. Alas 12. So, pagkaahuman ni ana, pulis na ang garubing, dili makaya sa pulis. Muna nga, nagigistorya gani ko karon kang ana, Colonel Belsa, kay gimonitor na ako itong upat yakawatan, kay dagang gikawat itong mga ligid, mga battery, cellphone. So, kana manggol sila mga operation, kana mga violators, labi na mga maldito, kaadlaw na. So, unsay maayo na to nga pamaagi nga ma-continue ang ano, although kasabot man ta sa mga barangay officials, ang uban may mga post actually din sa mga agoy, pero tama lang sa alas 12 hindi mo kaya pud magbuntagay. So siguro ang atong PNP sa maayo nga plastada nga mas strictly enforce gud nato kining curfew kay makatabang ni sa ano bisan sa mga mga maldito ho na daan plus uban nga violator. So maano gud nato mas para peaceful gud ni mintras nag-ando sa COVID kay ang uban nga naglisod na gigawatan pa ko no. So siguro Mr. Chair ato ano ang atong PNP, sir. Okay. Good morning, no? Sa part man gud sa PNP, kanang giingon nila nga kanang kawat-kawat bitaw. Ang kawatan mo strike na in any opportune time. Dili na siya kung ingon nga alas 4 hantod sa alauna hantod sa alas 4. Bisan pa og naa siya sa mga alas 9, alas 12, ting ulan, may strike na sila. So kibali ang mahimo lang gyud sa PNP is kanang robing ra ba? Robing rin siya libot-libot labi nagting ulan. Not necessarily nga adto nimo bantayan siya sa 1 to 4. Kay naa siya mo strike. Pwede siya mo strike diri pa before sa So kinahanglan gyud naman tabang sa barangay, usahay man gud makarubing ko usay sa diya sa Mangagoy area sa Tabon. Dati, kuan ba, katong naapay bitaw strict implementation sa kada barangay nga naay mga checkpoint. Nalisen gyud ang kawat. Tungod kay wala may maka-entry na nga mga tao sa ila barangay kay sitahon naman sa ila mga sa area. So karon nga giwala to siya, medyo nibalik na pod kay dili magud namo ma-cover entire bisan ra sa Bislig o diri sa poblasyon sa Tabon o sa kining Mangagoy, dili dayon namo makover. Considering ang among sakyanan duhara. O nang gitunga namo, kay napaman pud mi dito sa taas. So, kinahanglan gyud namo ang tabang sa barangay. Okay, thank you, sir. So, sa imong observation, epektibo kadtong checkpoint. Sa ako lang yung observation is very effective gito siya. Ang kuan lang, ang reklamo lang pod sa uban nga barangay kay kana laging dili sila maka-sustain tungod sa limited nga budget. Pero sa barangay magud, pwede ra siya dili mag-conduct siya og checkpoint sir, basta kay constant nga roving. Roving lang. Parehas diya sa Imukap nga area, not necessarily nga magkuang kag checkpoint kay I think ang mga tao diha siguro mga 9 tulog na. Dili magkapareha sa poblasyon sa mga agoy og sa Tabon. Kay sa area dito sa labi na sa Imukap, napa ba'y mag-suroy-suroy og tag alas 10, alas 9 pataas?
So, diha ta magsugod sa atong roving. Implement nato ang ato curfew. Kay kung mag-steady ko ka sa imong kuan, sa imong post, wala na may musulod ana dito nga time, alang alas 9. So ang imo na lang constituent ang naa diha mo nagsuroy-suroy. So start ta diha sa roving. Alas 9. Bali mga alas 9:30, kay alas 9 mang ang atong sugod ng curfew, alas 9 to alas 10. Pag makita nila na naigarubing, matulog na gid na sila. Di ba? Okay, thank you. Kapitan Galano. Ang among manggong gibuhat ani kaning yung ani nga implementation. Amo na ning gi-disseminate sa among tanan mga purok o sa among peace and order kay wala na may ingon nga nag-checkpoint yon kay dili lagi makakaya ang among pagsuportar. Labi na gyud sa curfew ug pagpaminaw naa ang among peace and order nagsayon man si chief nga nag-duty man gyud hantod sa alas 2 sa kadlawon. Unya, ang abo puntanan purok opisyal, panahon sa curfew, sila puntanan, inform tanan, nga sila magbantay gyud sa ilang teritoryo, katong mga tao nga musuroy dito, ila gyud si taron. Mupulis gyud sila sa ilang purok. Ug amo kong peace and order, mupulis sa tibuok barangay. Mao nang movements na mo diha karon. Okay, O nagikatabang na mo sa among mga PNP. Okay. Thank you, Kap. Actually, epektibo man itong inyong gibuhat, Kap, kay sa obserbasyon nako dito sa among purok, naglihok man ng purok officials, sila may ga-robing dito. So, mo nang na-listen yun ang kuhan, kaning anang mga kawat-kawat o kaning mga anang rayot-rayot sa mga batanon. Kana kung ipadayon nato na okay tong imong kana purok official gada atong tahas sampod pag rubing sa iyang area. Okay, thank you. Any other comments and suggestion? Wala na. Okay. So if there's no other comments and suggestion, this proposed for ordinance is scheduled for second reading in the next session. So next is the closing statement. Closing statement lang ka, Vice Sir, kay naman ang chairman niya, ako nalang ini-assume po diri. Kaya salamat fellow councilors, no? Members of the city, 8 Sagulan Panlungsod. Okay, may buntag sa tanan. May respect to our city mayor, Mayor Insyong Garay, of course, sa ating mga barangay captains, headed by ABC President Lando Milian, City Councilor Job Kagakit, Honorable Edgar Cordera, and Honorable Ben Almanon, and also our chairman, the Committee on Health, si Honorable Edmond Estrella, and also, of course, sa atong PNP, si Sir Belsa. Sir, good morning. Karatong talan, may buntag. So, kinitalan nga ordinansa, ito yung kini nga gipanday nga ordinansa tungod kay ato manggod na karong panahon na tungod aning pandemic. And of course, ato po makita sa ordinansa, sa uban nga ordinansa nga kining anti-discrimination, kining safety hour for minor, curfew hour, kaya para ma-minimize na ito, mahapugnan ang kining gitawag na ito pandemya. So gani, especially so kining sa anti-discrimination, nga atong sinati at makita sa TV, nga doon yung mga pila, no? Di ba, katong bago pa lamang nga, puyo boarding house pa to, o dorm, nga, nibalaan siya nga positive, kung sa itibuhat sa iya, i-discriminate, ipahawa. So dili untay na ana, kay dili ba may naanay nga itong sitwasyon kung wala nga itong mga frontliner. So we are very much proud sa ila, sa itong mga frontliner nga sila gyud ang nanguna nga even though nga sa kakuyaw sa ilang kinabuhi, ilang yung giali ang ilang kinabuhi para sa ato mga Pilipino. Usab, akong sa ipahibalo kaninyo, kining gitawag na ito, kining mga LSI, local started individual,
ROF, Returning Overseas Filipino, o kining atong OFW, nga ug muli sila sa atong respective barangay, especially so sa dakbayan sa Bislig, ato yun silang i-accommodate. Kaya nga naman, kay asa man sila padulong kung dili ato sila i-accommodate nga bisirasyon nga Bisliganon, no? So sama na sa banag asawa nga sa maayo pa, gani ang number 1 yun nato gi-export sa Pilipinas ang ato yung mga OFW. No, sila yun ang number 1 nga nag-remit sa atong dolyar na ipasulod sa atong ekonomiya sa atong Pilipinas, sa atong padulan sa Pilipinas. So mo na nga karon nagka-pandemya man, so di po sila may katarungan nga di nato sila atimanon, no? Mo na yung sa magtiayon pa nga maayo pa ko, maiki atong relasyon karon nga nagka-problema na, nagkasakit ako, nagka-pandemya na, dili natin accommodate, no? Ato sila atimanon sa atong respective barangay. So, I hope nga masabta nato kining sitwasyon karon labi na ning atong crisis, no? Gani ang pandemya murag I think by next year pa siguro nimo unsa ba ni? Basta as long nga wala pay bakuna dili pag yun ni ma-resolve nga problema. Mana ito atong new normal, no? So mo na nga daghan gani mga trial, clinical trial, solidarity trial sa lain-lain nga nasod. Matud pa nila sa Asian countries, doon na phase 1 na trial. Sa Russia, asan sila taman? Phase 2, phase 3. Pero kita sa Pilipinas, naka-phase na gihapon ta. Face mask o face shield. Basig sunod to ani mag-body shield na po taani. Tungod sa pandemya, we hope and pray nga matapos na ning pandemya. So, again, pwede mo itong chairman si Conchal Edmond. So, my beloved barangay captains, mga field workers in government, nga, ganina, akong staff nga, akong singitan engineer, Attorney Job, ganina, tungod lagi sa pandemya nga dili ta ka wala sa ipamit ang atong City Enro nga organization tungod kay tungod aning pandemya kay daghan man gud ta, no, more than barangay captains daan 24 nya dugaan pa nato sa mga NGO. So ako na lang gihangyo nga tong sa inyo t-shirt ako to kuan sabutan mo sa City Enro office ug usab aduna sab ang Vice Mayor's League aduna gihatag usab nga face mask, no, sama sa organization, so among imo po sa inyo, of course, kang sa atong PNP, amo lang i-share. Ginagmera ni kay di mo yun accommodate kay 12 man ka boxes ni. So amo lang gi 20-20 kada barangay. Anyway, kadtong niagi milabay nga mga katuigan, kasigi man ta og allocate og 10,000 sa akong budget sa Vice Mayor's Office tungod karong panahon na kaya wala man tayo araw ng barangay o piyesta sa kada barangay, pwede ninyo itong utilize ang 10,000 sa himuan yung program of work para sa atong mga frontliners. Itong yung copy, ito kanina duwag na itong bugas, copy para sa atong mga frontliners. Pwede ninyo ito utilize. Pwede utilize nyo ito kay atong basta as long nga okay ang budget, wala problema. So gani, plano ko by next year, atong bugangan pohon, paningkamutan ako ha, nga madugangan na to from 10,000 karong tuig, kasi by next year siguro po atong dugangan, basi may mong 15. Akong paningkamutan sa akong budget. So kana lang siguro, di ni pangultika, alagad sa ta, lahi pa tong eleksyon, lahi pa, alagad sa ta. So mo na akong gihangyo, agi mo tag barangay captain po sa Mangagoy. So katong giingon lagi ni Kapitan Almano nga mga minor, no? So gani during our time in sa punong barangay sa Mangagoy, ang among gibuhat ato sa una, labi na mag-grouping atong barangay tanod, mag-grouping atong barangay tanod, umadakpan ang minor, among ilista ang pangalan, paulion ang minor, unya pagkaugma buntag usunod adlaw amo yung ipatawag ang ginikanan. Mao gyud na. Gani doon na pagalagay sa akong kapitan sa una, dunay wala ko issue barangay clearance, no, bahala mo suko ka. No? So, inaana lang siguro, Kap, Milian. So, salamat sa inyong kanunay pagsabot.
o atong supportaran ng atong new administration nga si Mayor Manong Insyong Garay sa iyang administration. So salamat o madayaw na madayaw na sum kamayoro. Okay, salamat ba sa imong maayong mga advices. So, niabot naman ng atong chairman sa health na permanent presiding officer, i-turn over na ako ng akong pagka-temporary. Kaya siya may ga-open, siya na po'y mag-close. Okay. Daghang salamat sa tanan pag mga kapitan o ato PNP personnel pag atin aning public hearing, no? So, ako lang i-input sa tanan barangay captain, bago lang mi nag-teleconference ni Secretary Anyo o sa Caraga One Shield, no? Sa kaning Interagency Task Force for COVID-19. Ilag yung pahikusgan na instruksyonan sa mga barangay captain ang inyong mga barangay health emergency rapid team na mag-activate na gyud karon. Kahingalan na vigilant na sila sa ilang pagka barangay health emergency rapid team para aning pandemic. Dayon gi-required pod ang every barangay births na maghimo og report. Maghimo og report sa inyong mga COVID-19 cases na nakabutang sa inyong barangay, i-submit sa IMT diri sa ako kay ipasubmit pod na sa dito sa region. No? So, kung naamoy mga kaso sa inyo na katong nakaabot sa inyo barangay na nag-positive or negative, basta related sa COVID-19, i-report ninyo diri sa ako kay para mapasa nako sa Caraga. Kay required na gyud ang every barangay na muhatag og data para sa monitoring og recording sa ato COVID-19 cases. No? Kay gusto na every barangay na atay mga data na makuha. So, ang task ani na kuan ninyo ang inyong mga barangay health emergency rapid team. Dapat sila ang mulihok ani para makahatag tao ka ng information dito sa Caraga. So, muna i-required karon nila and then naatay gihatag na autonomous power diri sa atong diri sa atong city na kitay mumugna sa atong palisiya. How to prevent and control the COVID-19. So sa una, gikan gyud sa region, pero karon gihatagan na tag-autonomous every municipality or city na magkandak og atong kauglingon guidelines and protocol. So I hope also the barangay captains can give us input, mga suggestion kung unsay ato buhaton para mabutang nato sa mga guidelines. No? Kay kamo pang puig naagyod sa mga katauhan. So, thank you very much sa inyong pag-attend aning public hearing and then thank you also for the cooperation labi na ang sa COVID-19 na ato prevention and control kay without you mga barangay captain lisod yun kayo pag-monitor. So very vigilant po dato mga barangay captain. Thank you for doing that. But ako hangyo katong BHERTS inyo nagyud i-activate, no? So salamat kayo mga barangay captain sa inyong kuan tabang sa atong programa sa COVID-19. And then thank you po sa atong PNP. No, without the PNP, lisod yun kayo po, no? Salamat kayo, sir. So, kung wala na tingali question and comment. So, if there's no more question and comment, the public hearing of anti-COVID-19 related ordinance is hereby adjourned.
Salamat ato.